como engajar jovens na missão de Och Deus. den här texten har hjälpt mig att tänka hur jag engagerar ungdomar i Guds mission. Sabemos que esse texto é específico, é sobre a confirmação do chamado de Pedro. Vi vet att det är en specifik text som handlar om bekräftelsen av Petrus kallelse. Mas há inspirações para o nosso momento. Men det är en inspiration för den här stunden också. O texto fala de desafios, Texten talar om utmaningar. mas também fala de caminhos. Men den talar också om olika vägar man kan ta. Eu queria pensar um pouco nos desafios, Jag vill tänka lite på utmaningarna. mas eu também quero pensar nos caminhos. Men jag vill också tänka på de vägar vi kan ta. E com a ajuda do PowerPoint, Och med en PowerPoint här som vi har, há uma afirmação especial. så finns det ett påstående som är väldigt speciellt. Qual é o primeiro desafio? Vad är den första utmaningen? Sabemos algumas coisas de Pedro, Vi vet några saker om Petrus. e entre elas, Bland dem, que é dele a frase, vou pescar. det är han som säger jag ska fiska. Entrando um pouco no campo de um autor francês chamado Oswald Ducrot, Om man går in lite utifrån en författare som heter Oswald Ducrot. Ja, Jag men vet inte hur hela- det uttalas, men så. há uma relação entre o dito e o não dito. Det finns en relation mellan det man säger och det man inte säger. O dizer tem relação com o não dizer. Det man säger har en relation till det man inte säger också. Quando Pedro diz, vou pescar, När Petrus säger jag ska fiska, eu penso que isso tem relação com o desânimo. så har det en relation med missmod. Eu penso que isso tem relação com o cansaço. Det har en relation med trötthet, Eu penso que isso tem relação com a distração, o desfoque. med distraktion eller brist på Alguém que fokus. perdeu talvez o foco. Eller ja, någon som har tappat fokus helt enkelt. Eu penso também que isso tem relação com o medo. Det har en relation med rädsla. Eu não sei se é a realidade sueca, Jag vet inte om det är en svensk verklighet. mas é a realidade de muitos países por onde eu passei. Men det är en verklighet i många länder som jag har passerat. Em especial do Brasil. Men speciellt i Brasilien. Uma antropóloga da Universidade do Rio de Janeiro, En antropolog från universitetet i Rio. ela detectou 3 medos das novas gerações. Hon såg 3 olika rädslor som den nya generationen har. Talvez os 3 maiores medos das novas gerações. Kanske den största 3 rädslorna som den nya generationen har. Primeiro medo, o medo de morrer precoce. En rädsla att dö för tidigt. Talvez o medo de sobrar. Att bli över, inte få räknas in. E por último, o medo de ficar desconectado em um mundo conectado. Och rädslan att inte vara lika connectad som alla andra i en värld där alla är connectade. E entendendo o princípio do que é o pecado, Om man tänker utifrån vad synden är. uma vez que o pecado ao invés de viver o que Deus chamou para viver, För synden det är att istället för att leva det Gud har tänkt att vi skulle leva. e buscar viver o que Deus não chamou para viver, Och att söka det som Gud inte har kallat oss till att leva. isso também pode ser considerado um pecado. Det kan också vara en synd. Eu estou dizendo que pecado não é apenas o que praticamos, Synd är inte bara det vi praktiserar. pecado é também o que deixamos de praticar. Och det kan också vara det vi inte praktiserar. Então esse texto também talvez tenha relação com o pecado. Så den här texten har också en relation med synd. Quando viramos as costas para o plano original de Deus. När vi lämnar den plan som Gud hade tänkt från början. Mas há uma boa notícia em meio aos desafios. Men det finns en god nyhet mitt i utmaningarna. E o Evangelho é texto, são palavras e boas notícias. Och evangeliet är goda nyheter. E Jesus nos apresenta alguns caminhos. Och Jesus presenterar oss några vägar. O primeiro caminho, Den första vägen. chegar junto. Den första vägen är att komma in till, att komma samman. Eu penso que o princípio não seria mundo, ide à igreja. Det är inte så att världen ska gå till kyrkan. Igreja, ide ao mundo. Utan det är kyrkan som ska gå ut i världen. É uma iniciativa da igreja, ou pelo menos deveria ser. Det borde vara ett initiativ utifrån kyrkan. Se aproximar, chegar Att komma junto nära, att komma in till das novas gerações. de nya generationerna. Eu entendo que é plano de Deus, e o plano de Deus envolve geração em geração. Och det är Guds plan. Och Guds plan
är en plan för alla generationer. Isso é muito claro quando nós vemos o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. När vi säger Abrahams och Isaks och Jakobs Gud. Deveria ser assim também, o Deus dos meus avós, Och det borde vara så för oss också. Mina mor- och farföräldrars Gud. dos meus pais, Mina föräldrars Gud. o meu Deus, Och min Gud. o Deus dos meus filhos. Och mina barns Gud. Se cada geração é responsável por sua geração, Om varje generation är ansvarig för sin egen generation. é nossa responsabilidade Det är vårt ansvar chegar junto. att komma in till. Primeiro caminho apontado, Det är den första vägen vi behöver chegue gå. junto. Kom in till, kom samman. Não Kom espere, närmare. não espere que os jovens cheguem à igreja. Förvänta dig inte att ungdomarna ska komma till kyrkan. É responsabilidade nossa chegar até a Det juventude. är vårt ansvar att gå ut till ungdomarna. E sabemos que não é apenas sobre nós. Och det är inte bara om oss. Nós podemos contar com o sobrenatural de Deus. Det handlar också om att Gud kan göra övernaturliga saker. Você deve ter percebido que eu dei ênfase ao medo. Ni hörde här att jag pratade ganska mycket om rädsla. Eu tenho falado com jovens que vivem isso, pânico, medo o tempo todo. Och jag har levt med ungdomar som känner panik och ångest hela tiden. E esse mesmo Jesus que chega junto de Pedro Och den här Jesus som kommer in till Petrus. é o mesmo que em alguns momentos caminhou sobre o mar, sobre as águas. Det var samma person som gick på vattnet. Eu penso que Jesus caminhar sobre as águas não é por um acaso. När Jesus går på vattnet så är det ju inte bara sådär av ingen anledning alls. Há alguma mensagem sobre isso? Det finns ett budskap där. Eu perguntei a um pescador no norte do Brasil, Jag frågade en fiskare i norra Brasilien. qual é o maior medo do pescador? Vad är din största rädsla? Ele disse, talvez o próprio mar. Det kanske är själva havet som är min Já största rädsla. perdemos alguns amigos Vi har em redan alto mar. förlorat vänner i havet. Então eu penso que quando Jesus caminha sobre o mar, Så när Jesus går på vattnet ele sinaliza algo especial. så vill han visa på något O seu maior speciellt. medo está debaixo dos meus pés. Att den största rädslan är under mina fötter. Ele tem poder sobre o nosso Han har medo. kraft över våran rädsla. Nós podemos entregar os nossos medos a Vi Ele. kan ge våran rädsla till honom. Ele é maior do que os nossos medos. Han är mycket större än våra rädslor. Há outro apontamento. Det är en annan väg. Jesus chega junto, Jesus kommer in till. mas ele não chega e dá tchau e nunca mais esse Han encontro. kommer inte in till och sen går han och säger hej då. Ele chama para comer juntos. Och han kallar oss för att äta tillsammans. Isso tem a ver com aprofundar relacionamentos. Och det har med att fördjupa relationer. Isso tem a ver com, ei, vamos comer juntos? Kom igen nu, ska vi äta tillsammans? Vem para a mesa. Kom till mitt bord. Há poder em um fica. Det finns kraft i fika. Deus é Deus dos ficas. Gud är fikans Gud. Você pode me chamar para um fica na sua Ni får casa. jättegärna bjuda mig på fika, inga problem. Você concorda comigo? Är ni med mig? 3 dias, ok? 3 dagar, blir det bra? Ok? Okej. 3, 6, 10. Ok. Mês também. Ja, då har jag nog en månads fika här. Deus nos chama para um relacionamento mais profundo. Men Jesus kallar till en djupare relation. Isso também tem relação com discipulado. Och det har också en relation med lärjungaskap. Isso tem relação com mentoria. Och det har en relation med mentorskap. Isso tem relação com a intergeracionalidade também. Det är att interagera mellan generationer. Encontros de gerações. Att mötas mellan generationer. Isso é indispensável na Det missão måste vi göra i vår mission. de engajar jovens Att engagera ungdomar na missão de Deus. i Guds mission. Nós podemos buscar estratégias, Deus, como podemos aprofundar esses relacionamentos. Och vi kan försöka hitta strategier för att kunna fördjupa de här relationerna. Por fim, Slutligen há terceiro apontamento. så finns en tredje väg. Depois de chegar junto, Efter att vi har kommit in till, se aproximar, att vara nära, vale lembrar que ao amanhecer, Jesus estava na praia. så behöver vi komma ihåg att när det blev under tidig morgon så var Jesus på stranden. Vale lembrar que isso faz uma relação muito especial com alguns salmos. Och det är ganska nära kopplat till en del psalmer. Em especial com aquele que diz: Och speciellt den som säger o choro pode durar uma noite, att gråten kan vara under en hel natt. mas a alegria vem pela manhã. Men glädjen kommer på morgonen.
Ao amanhecer, Jesus está na praia. Ao amanhecer, Jesus está na praia. Tidigt på morgonen så fanns Jesus på stranden. Vale pensar, outra vez, repito, no acompanhamento. Vi behöver tänka på att följa med, att följa upp. Caminhar juntos. Att vandra tillsammans. Tomar café juntos. Att dricka kaffe tillsammans. E por último, delegar Och responsabilidades. sen behöver vi delegera ansvar. Desafiar a Vi juventude. behöver utmana ungdomar. Eu não sei se vocês costumam assistir filmes brasileiros, Jag vet inte om ni brukar se på brasilianska filmer. mas tem um especial que tornou tanto conhecido. Men det finns en som en del har lärt känna. Em português, Tropa de Elite. Den portugisiska heter den Tropa de Elite. Jag har ingen aning vad den heter på svenska. Den... Ja, não sei como é que E é um momento em que o capitão ele coloca uma granada na mão de um dos soldados. Det är en militärfilm där kaptenen lägger en granat i handen på en av sina E militärer. ele diz: se você dormir, Om du sover vai explodir, todo mundo så vai morrer. kommer allt att explodera här. Quem sabe algo em nossas mãos, Men vi har något i våra händer, uma responsabilidade, ett ansvar, desafio, en utmaning. vai nos despertar. Det behöver hålla oss vakna. Precisamos delegar Och vi responsabilidades. behöver delegera ansvar. Precisamos desafiar novas Vi gerações. måste utmana andra generationer Ações práticas. med praktiska handlingar. E na prática, como é que a gente vive isso? Och i praktiken, hur lever vi med det? Eu quero terminar com uma história. Och jag vill avsluta med en berättelse. Nós temos várias ações no nosso movimento de juventude, na MOB no I vår Brasil. ungdomsrörelse har vi många aktiviteter. Uma delas se chama Férias para Missões. En av dem heter att ge sitt sommarlov till Jesus. Todos os anos, jovens deixam suas comunidades locais e vão servir em outras comunidades Så fora do varje Brasil. år så har vi grupper som lämnar sitt hem och så är man som tjänar på andra ställen. E viajamos com um grupo de jovens para o Peru. Och vi åkte med en grupp ungdomar till Peru. Cada jovem precisa ter no mínimo 2 anos de vivência cristã, igreja, Varje ungdom behöver ha i alla fall 2 års erfarenhet i församling. e uma apresentação pastoral. Och att pastorn liksom är med på det här i församlingen. Mas eu estava trabalhando com um jovem Men jag arbetade med en ungdom que não tinha pastor, som inte hade pastor. não tinha igreja, Han hade ingen kyrka. não acreditava em Deus, Han trodde inte på Gud. ele estava ateu. Han var en ateist. E eu entendi que eu deveria levar comigo. Och jag kände att jag skulle ta med honom. E ele entendeu e ele foi nessa viagem. Han förstod det också. Han följde med på vår resa. Apenas uma pessoa da equipe sabia sobre o perfil dessa pessoa. Förutom jag så visste bara en annan person om att det var så med den här Mas eu killen. tinha uma clareza muito especial de Deus. Men det var väldigt tydligt för mig från Gud att det skulle vara så. E a pessoa com quem eu compartilhei entendeu mesmo. Och den jag delade det här med tyckte samma sak. Eu entendi na fala da Júlia ontem Jag förstod när Julia talade igår que nos últimos dias Deus costuma fazer coisas diferentes. att i de här sista dagarna så har Gud gjort många annorlunda saker. E depois de 10 dias naquele país, Så efter 10 dagar i det där landet, em um momento espontâneo de oração, canções e testemunhos, i en spontan stund där vi bad och sjöng tillsammans, esse jovem fez uma oração så bad den här killen. de confissão, Där han liksom bekände sina synder de entrega a Jesus, och han gav sitt liv till Jesus. mas também de entrega à missão. Men han gav också sitt liv till missionen. E ao voltar para o Brasil, Och när han kom tillbaka till Brasilien eu fiz o casamento dele. så gifte han sig och jag var den som gifte dem. E esse jovem, ele se inscreveu em um curso de teologia, ele Och formou han em teologia. skrev in sig i en teologisk kurs och blev färdig. Mas a sua esposa teve uma enfermidade, um câncer, Hans fru blev sjuk, hon fick cancer. e em um curto prazo ela partiu. Och efter en väldigt kort tid så gick hon bort. E esse jovem estava como Pedro. Och han var som Petrus. Talvez eu vou pescar. Kanske ska jag gå och fiska. E outra vez eu aproximei dele de Och jag forma mais kom especial. nära honom igen, kom in till. Tomamos alguns cafés. Och vi drack en del kaffe tillsammans. Vivemos o luto juntos. Och vi levde en sorgeperiod tillsammans.
E depois de um tempo eu desafiei a vida cristã e a vocação. Och efter en tid så utmanar jag honom till tjänst och till ett liv med Kristus. Eu chamei para fika na minha casa. Jag bjöd in honom på en fika hemma hos mig. E a minha esposa chamou uma outra amiga também para fika em nossa Och min casa. fru bjöd in en annan kompis till den här fika. E até hoje parece que eles não saem da nossa casa. Och än idag så är de kvar och fikar hemma hos oss. Outra vez eu fiz o casamento dele. Och så jag var med och vigde dem igen. E outra vez Deus restaurou sua vida. Och ännu en gång så återupprättade Gud E em hans liv. breve ele será consagrado, esse casal será consagrado ao ministério pastoral. Och snart kommer de här bli avskilda pastorer inom vår Ele rörelse. está apaixonado pela missão outra Och vez. han är helt passionerad över Guds mission. E ele está aqui, eu Och amo han är a här Vanessa. idag. Talvez eu esteja falando com alguém Jag kanske talar till någon que voltou ao mar. som är tillbaka i havet. O mesmo Jesus que chegou a Pedro Samma Jesus som kom in till Petrus é o que nos encontra nessa manhã. är som kommer in till oss den här morgonen. Vem para o fight outra vez. Kom igen i kampen. Aqui não é nosso lugar de Det descanso. här är inte vår plats av vila. Essa não é a praia que eu te Det här chamei. är inte den strand som jag kallat dig till. Talvez eu esteja falando com um país que enviou missionários para tantos Jag lugares. kanske pratar till nära överallt. Não é hora de parar. Men det är inte dags att sluta. Muitas gerações esperam por Det você. finns många generationer som väntar på Muitos oss. jovens esperam por você. Många ungdomar väntar på oss. Vamos. Kom igen. Existe uma maneira de engajar jovens à missão. Det finns ett sätt att engagera ungdomar i missionen. É verdade que os desafios existem, Det finns utmaningar, det är sant. mas Cristo sempre aponta o caminho. Men Kristus, han pekar alltid på en väg. É questão de obediência, Det är en lydnad. é questão de confiança. Och det är att lita på Não Gud. é sobre nós, Det är inte om oss. é sobre Ele. Det är om honom. Vamos engajar novas gerações. Kom igen nu, låt oss engagera nya generationer. É isso que eu quero viver por toda a minha vida. Det är så jag vill leva hela mitt Eu liv. decidi viver pelas novas gerações Jag enquanto vill estiver leva vida. för de nya generationerna så länge jag lever. Meus braços são pequenos, Men mina armar är inte så stora. mas eu me empresto os meus braços para você. Men jag kan låna ut dem till er. E juntos eu quero abraçar os seus filhos. Och jag vill kunna omfamna era barn Quero abraçar as novas och gerações. de nya generationerna. Vamos, Kom igen. estamos juntos. Är ni tillsammans? Deus abençoe. Gud välsigne er.